سب سے پہلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنا جو پورٹ فولیو ہے وہ اس کو کیسے مینج کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے پیارے بھائیوں ٹریڈنگ کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کم از کم ڈیلی کا 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کمپیوٹر اوپن کریں گے اور ٹریڈنگ سٹارٹ کریں گے جس طریقے کے تحت میں نے بولنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بگ پیارے بھائیوں پرافٹ ہو سکتا ہے۔ کو آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے تک محدود رکھنا ہے۔ آگے آپ نے کوئی بھی دکانداری پیسوں سے لے کر آپ نے سیل نہیں کرنا۔ کوئی بھی آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے تو اس کو آپ نے میرے چینل کا وزٹ کر جائیں، میرا ٹیلی گرام کا لنک دینا ہے۔ کیوں کہ میں ایز اے ٹیچر آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ نے آگے سے دکانداری سٹارٹ کر دی تو۔ اب دیکھیں ایک بندہ آتا ہے فوراً ہی وہ اکاؤنٹ بناتا ہے، اکاؤنٹ بھی وہ پیارے بھائیوں فیوچر ٹریڈنگ کا بناتا ہے، لیکن مہینے 2 کے بعد وہ اپنا سب کچھ ضائع کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں اٹ شوڈ بی کنفرم انشاءاللہ جو آپ کو اس ویڈیو میں باتیں بتاؤں گا، اپنے پورٹ فولیو کو اگر آپ نے اس کے تحت مینج کر لیا تو آپ ان فیوچر ملینئر پتی ہیں۔ یہاں پہ میں نے وہ بھی بندے دیکھے ہیں کہ جو کہ $1,00,000 لگاتے ہیں، 2-4 مہینے بعد یا سال بعد ان کے پاس $1,000 یا $200 رہ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں نے وہ بھی بندے دیکھے ہیں جو کہ $200 لگاتے ہیں، ابھی وہ میرے گروپ میں الحمدللہ موجود ہیں کہ $100-200 لگا کر $10-20 ہزار کے مالک بن جاتے ہیں 1-2 مہینے کے اندر۔ تو ساری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا، لیکن ڈسکلیمر میری کوئی بھی یہ فائنینشیل ایڈوائز نہیں ہے، صرف اور صرف ویڈیو بنانے کا مقصد ایجوکیشن ہے، اس سے آپ لرننگ کریں۔ آپ اگر لرننگ کرو گے تو پیارے بھائیوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کرپٹو سے ہرا نہیں سکے گی۔ 2 چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ایک تو پیارے بھائیوں اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کیا کریں، دوسرے نمبر پر مستقل مزاجی۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ لے کر چلو گے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو بیٹ نہیں کر سکے گی۔ اب ہم نے اپنے پورٹ فولیو کو کس طرح مینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 3 پارٹ میں اس کو رکھنا ہے۔ اب دیکھیں فار ایگزامپل ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب میرے پاس $1,000 ہے، اس کو میں کیسے مینج کروں؟ اس نے 3 پارٹ کرنے ہیں۔ نمبر 1 $300، نمبر 2 $300، نمبر 3 پیارے بھائیوں اس میں آپ نے $400 رکھنے ہیں۔ اب جو پہلا ہے اس کو آپ نے $300 کو لانگ ٹرم کے لیے، لانگ ٹرم سے مراد ہے کہ کم از کم اس نے 4 سے 5 سال کا پیریڈ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جو بھی اس نے کوئن لیا ڈپ میں لینا ہے، جب بھی گرین کینڈل وغیرہ بنی ہوں، اچھا مارکیٹ پرفارمنس کر چکی ہو تو آپ نے اس کو نہیں لینا۔ جب بھی ڈپ میں مارکیٹ آپ کو لگے، مارکیٹ کا سینیریو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے اس کو بائی کر کے لانگ ٹرم کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ لانگ ٹرم کم از کم آپ نے 4 سے 5 سال کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایسے سمجھ جیسے تھا ایک فوجی بندہ ہوتا ہے، وہ فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو 10-20-30 لاکھ روپیہ ملتا ہے، تو سیم لائک اس کو بھی آپ نے ایسے ہی رکھ کے بھول جانا ہے۔ اب جو پیارے بھائیوں دوسرا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا حصہ ہے اس کو آپ نے شارٹ ٹرم کے لیے۔ اب شارٹ ٹرم کے لیے کون سا ہم انڈیکیٹر یا کون سی ہم گدڑ سنگھی استعمال کریں جس سے ہم شارٹ ٹرم میں 1-2 مہینے کے اندر ہم اپنی پیمنٹ کو ڈبل نہیں تو کم از کم 50 یا 60% ہم پرافٹ بنا سکیں؟ وہ بھی میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ انڈیکیٹر آپ کو ایک ڈائریکشن دے گا کہ اس کے تحت آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ جو $300 ہوگا اس کے تحت آپ نے پیارے بھائیوں اپنے پورٹ فولیو کو چلانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو میرا کورس ہے کوئی بھی آگے اس کو دکانداری سمجھ کر سیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ویڈیو کے اوپر میں نے اپنا ٹیلی گرام کا جو کہ میرا جس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ میرا گروپ کا لنک ہے، اس کو پیارے بھائیوں آپ سرچ کر کے تو جوائن کر سکتے ہیں۔ سپیلنگ آپ نے ٹھیک طرح سے لکھنے ہیں، کبھی بھی غلطی نہیں کرنی۔ اور یہ جو کورس ہے اس میں آپ کم از کم $150 اگر آپ کے پورٹ فولیو میں کم از کم $500 سے لے کر $1,000 ہے نا، بڑا جو ہے وہ $50 سے لے کر $100 آرام سے پیارے بھائیوں کما سکتا ہے۔ اب جو اپنے پورٹ فولیو کا تیسرا پارٹ ہے پیارے بھائیوں، اس کو آپ نے کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے؟
उसको अपने प्यारे भाइयों डेली की ट्रेडिंग में रखना है। डेली की ट्रेडिंग में भी आपने उसमें से कम अगर आप नए हैं तो कम से कम आपने हाफ पोर्टफोलियो लगाना है सपोर्ट ट्रेडिंग में। 1 से 2 महीने अच्छे तरीके से मशक करें, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करें। जब आपको आइडिया हो जाए कि यार अब मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं, मैं बिड लगा सकता हूं, मुझे सारी चीजों का 1 बाय 1 पता चल गया है, तो अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको बेसिक चीजों का नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपको बिड लगाना नहीं पता, आपको ट्रेडिंग के छोटी मोटी किस तरह आपने ऑर्डर वगैरह लगाना है, किस तरह आपने एसएल लगाना है, किस तरह आपने टेक प्रॉफिट लगाना है, तो वो प्यारे भाइयों आ जाना है मेरे चैनल पर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा चैनल है, जैसे आपने आ जाना है, ये प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट आने के बाद ये जो बेसिक क्रिप्टो कोर्स है इसको आपने कभी भी भूलना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं पैनकेक जो डेक्स एक्सचेंज है, जो कि आपको पता है ट्रस्ट वैलेट में रन की जाती है, या ट्रस्ट वैलेट को किस तरह यूज किया जाता है, किस तरह मैंने मेटामास्क को यूज करना है, ये छोटी मोटी सारी चीजें प्यारे भाइयों इनको आप रीड आउट कर लें। अगर आप सीखेंगे नहीं, अगर आपको बेसिक चीजों का नहीं पता होगा कि किस तरह मैंने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, तो आज भी आपके लिए बर्बादी है और कल भी आपके लिए प्यारे भाइयों बर्बादी ही बर्बादी है। वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा प्यारे भाइयों कोई भी इंसान को कुछ मिल नहीं सकता। ये आपने अपने ज़हन में लेकर चलना है। उसके बाद वही आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसका अगर आप वो लॉस भी कर जाते हैं ना, तो आपको कोई गम ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर आपने अपने ज़हन में परेशानी लेनी है तो प्यारे भाइयों ये क्रिप्टो आपके लिए नहीं है। ये हर उस बंदे के लिए है जिसमें होल्डिंग पावर है। अगर मैं इस क्रिप्टो को दूसरा नाम सब्र का दूं, पेशेंस का दूं, तो वो भी प्यारे भाइयों काम ना होगा। यानी क्रिप्टो सब्र का नाम है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे देखे हैं जो कि 2017 में जिन्होंने बाय किया था पीक पर, उन्होंने होल्ड कर रखा है, तो इसी बुल रन में यानी 2021 में प्यारे भाइयों उन्होंने 5-10 गुना अपना प्रॉफिट निकाला है। उनमें होल्डिंग पावर थी। मैंने उनको कहा कि अभी मिस्टेक होगी, आप होल्ड करके रखें। अब प्यारे भाइयों देखा जाए, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है वो तो आपने $300 एक साइड पर कर लेना है। वो चंद एक कॉइन ले, वो अपने कौन से कॉइन सिलेक्ट करने हैं, वो आपने आ जाना है इधर। आपको चेक करें टॉप 10 के जो अच्छे आपको कॉइन लगते हैं उनमें आप बाय कर सकते हैं। कोई थोड़ा सा पार्ट इथेरियम में बाय करें, कुछ थोड़ा सा पार्ट बिटकॉइन में रखें। मजीद आपको अगर कार्डानो ठीक है 1-2 साल के बाद भी मार्केट में होता है, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त इसका सिनेरियो और है। हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद कोई बंदा ये मेरी वीडियो देखे तो उस वक्त आपने टॉप 10 में जिसकी ज्यादा वैल्यू हो, जिसकी बहुत ज्यादा हाइप हो, उसको आप बाय कर ले। ठीक है, कोशिश करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने ज्यादा उस फॉर एग्जाम्पल आपके पास $300, मैं एक आपको रेंज बता रहा हूं, जिसके पास $1,00,000 उसके तहत ये सारा अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। $300 है वो आपने ज्यादा प्यार भैया जो टॉप 100 के कॉइन है ना, उनमें से जो अच्छे आपको लगते हैं क्वालिटी वाइज, ठीक है, उनको आपने बाय करके रख लेना। जिनकी फंडामेंटल न्यूज स्ट्रांग होती है, जिनकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होती है, जिनके ट्विटर पर फॉलोअर अच्छे हैं, ठीक है। जाहिर बात है जो टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 100 के कॉइन है वो प्यारे भाइयों वैल्यूएबल हैं, जिसकी वजह से वो टॉप पे आए हैं, तो उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अब आ जाना है दूसरा जो आपने पार्ट अपना पोर्टफोलियो है $300 का, उसको आपने प्यारे भाइयों कैसे करना है। आपने आ जाना है इधर, ये है प्यारे भाइयों फियर एंड ग्रीड। आप अपनी ईमानदारी से बताएं जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, 15-20 दिन पहले ये जो 72 पर सुई है, ये प्यारे भाइयों 8 या 10 पर थी। उस टाइम मैंने कईयों को बोला था प्यारे भाइयों अब बाइंग का टाइम है, अब शॉपिंग का टाइम है। हम उलट काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क होता है। हम उस वक्त बाय करते हैं जब फुल पीक पे होता है। अब देखें पिछले दिनों में जब 64,000 पे था बिटकॉइन, उस टाइम लाइन लगी हुई थी, ठीक है, शॉपिंग करने वालों की लाइन लगी हुई थी। हालांकि उस टाइम जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, जिनके बड़े बड़े पेट है, जिनके पेट में 2-3 देगे आ जाती है सालन की गोश्त की, वो प्यारे भाइयों उस टाइम सेल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जिस टाइम प्यारे भाइयों ये 8 या 10 पर होती है, यानी ये रेड कैंडल में होती है, तो उस टाइम हम प्यारे भाइयों सेल करते हैं, यानी लॉस में हम सेल करते हैं। इसमें एक आपने असूल ज़हन में रखना है, कभी भी लालच नहीं करना। जब भी आप
इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है, बुक करें, साइड पर हो जाए और एक नई अपॉर्चुनिटी को प्यारे भाइयों उसका वेट करें। जब भी ये प्यारे भाइयों जो सुई है ना, ठीक है, 20 पर है, आप ना फॉर एग्जाम्पल आपके पास $300 है, 100 की शॉपिंग कर लें, ठीक है, मजीद 15 पर है, आपने 100 की शॉपिंग कर लेनी, मजीद 8-10 पे है तो वो जो 150 रह गया उसको भी आपने बाय करके ना, अब आपने किस वक्त सेल करना है, अब ये प्यारे भाइयों सेल करने का टाइम है। जब भी प्यारे भाइयों 50 से ऊपर जाए, 60 से ऊपर जाए अपने पोर्टफोलियो का, वो जो $100 की आपने बाय की थी वो आपको 1000 बनता है, 200 बनता है, उसको सेल कर दें। इसके बाद मजीद थोड़ा सा वेट करें, जब 80 पर आता है तो वो जो 100 की पहले आपने बाइंग की थी उसको आप सेल कर दें। इसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा $100, वो जब भी 90 या 100 पर सुई आती है उस वक्त प्यारे भाइयों आप सेल करें और मौज मस्ती के साथ जो आपका $300 आपने लगाया वो बन गया है $1000, वो बन गया $500, उसको आपने छेड़ना लाना नहीं, वेट करना है। और इंशाल्लाह ये मार्केट बार 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 मौके देती है। जैसे ही मार्केट फिर दोबारा से 20 पर है, आपने शॉपिंग सेंटर पर आ जाना, शॉपिंग करना स्टार्ट कर देनी है। ये है प्यारे भाइयों अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना। अब जो प्यारे भाइयों तीसरा पार्ट है उसको कहते हैं डेली की ट्रेडिंग करना। डेली की ट्रेडिंग भी जो मास्टर हैं वो प्यारे भाइयों बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं, मुवाजना करूं, तो जो लॉन्ग टर्म वाले होल्डर हैं वो प्यारे भाइयों शॉर्ट टर्म वाले होल्डर से भी, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं डेली का, ठीक है, करते हैं, उससे मैं समझता हूं कि कई गुना वो बेस्ट है। अगर मैं अपनी बात बताऊं, जो मैंने प्यारे भाइयों होल्ड करके पैसा कमाया है वो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग, स्वेलिंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से प्यारे भाइयों, स्विंग ट्रेडिंग से नहीं बताया। लेकिन प्यारे भाइयों हमने डेली का भी कुछ ना कुछ आराम कमाने होते हैं, वो तो हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए यानी मिड टर्म के लिए रखा है। तो जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए रखा है उसके लिए ये है कि प्यारे भाइयों आपने क्या काम करना है, आपने बाइनांस एक्सचेंज का अकाउंट बनाना है। जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, कुछ इंडिकेटर दूंगा, वो उसके तहत आपने काम करना है। और डेली का अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 100, 50, 200 या $500 है ना, तो डेली का $50 या $100 आप आराम से घर बैठे बिठाए, कोई मेरी माँ है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई दादा है, कोई बाबा है, वो सारे प्यारे भाइयों वो आराम से कमा सकते हैं। अब हम मार किस जगह पर खाते हैं? हम प्यारे भाइयों चंद एक चीजों पर मार खाते हैं। हम एशियन कंट्री वाले बहुत ज्यादा एक तो ग्रेडी होते हैं, जब हमें प्रॉफिट मिलता है उस वक्त हमें नसीब नहीं होता कि उसको बुक कर ले, हम ग्रेडी बन जाते हैं, और जाएगा, पता तब चलता है मार्केट धड़म से गिर जाती है, वही 500 का जो प्रॉफिट है वो हमें 500 का लॉस कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम सर लेकर बैठ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। उसके बाद प्यारे भाइयों जो अपना पोर्टफोलियो उसको इसके तहत अगर आपने मैनेज कर लिया तो अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से उस जात करीम का फजल होना चाहिए, ठीक है। और फजल मैं समझता हूं कि प्यारे भाइयों उसकी अनायत से ही होता है। फजल लेने वाला कोई हो ना, नियत खालस हो ना, तो कम सारे रास होते हैं। नियत आपकी चंगी है ना, अब यकीनन मेरी नियत मैं इस वीडियो में बता देता हूं कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ कोर्स बनाने के लिए, चलो अर्निंग हर बंदा करता है, मेहनत हर बंदा करता है, ठीक है, मेहनत उसको सिला मिलना चाहिए, लेकिन मेरा मकसद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला की जात गवाह है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स को बनाने का मकसद ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, ठीक है। मेरी सबसे बड़ी नीयत ये है, यानी सारा काम जो है वो नीयत पर होता है। अब अगर आपने प्यारे भाइयों इसके तहत अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर लिया, 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया, एक आपने लॉन्ग टर्म के लिए, एक मिड टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए, तो आज भी मैं आपको लिख कर देता हूं आप मिलियनेयरपति हैं और कल भी आप मिलियनेयरपति हैं। कोशिश करें जब भी इसका हेल्विंग आता है, ठीक है, हर 4 साल के बाद इसका हेल्विंग आता है। जिन भाइयों को नहीं पता मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, अब देखें पहला हेल्विंग आपको पता है, ठीक है, 2013 में, इसके बाद 2017 में, इसके बाद प्यारे भाइयों 2000 अभी जो गुजर चुका है इसमें है। यानी हर 4 साल के बाद जो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई वो आधी रह जाती, जब आधी रह जाती उस वक्त हर छोटा बड़ा जितने भी इसमें एक्सचेंज में काम करने वाले होते हैं, जितने बड़ी वेल्स होती हैं, उनको पता चल जाता है कि अब मार्केट में एक अच्छी हाइप क्रिएट करेगी, मार्केट बूम पकड़ेगी। अब जो नेक्स्ट हेल्विंग आएगा, ठीक है,
اس میں آپ پیارے بھائیوں آنکھیں بند کر کے $1000 $2000 اگر آپ نے مینج کر کے لگا دیا، اگر ہو سکتا ہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، تو انشاءاللہ آپ نے جو نیکسٹ ہیلونگ آئے گا وہ 2024 کے پہلے یا دوسرے مہینے میں آئے گا۔ آپ نے جو 2024 کا پہلا یا دوسرا مہینہ ہے نا، یعنی جنوری فروری، اس سے 2 مہینے یا 3 مہینے یعنی 2023 کے اکتوبر نومبر دسمبر میں شاپنگ کر کے نہ چھوڑ دینی ہے۔ اور کتنے منتھ کے لیے؟ کم از کم 1 سال سے لے کر 1.5 سال تک، جب اس کا بل رن ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نے پڑا رہنے دینا ہے۔ تو وہی آپ کا جو $1-2 ہوگا پیارے بھائی، جو آپ نے لانگ ٹرم کے لیے رکھا ہوگا، وہ ہو سکتا ہے پیارے بھائی $1,00,000 بن جائے، ہو سکتا ہے $2,00,000 بن جائے۔ لیکن اس میں پیسہ وہی لگائیں جو آپ کا ایک سائڈ پر بھی ہو جائے، 2 4 6 مہینے سال کے لیے بھی ڈاؤن بھی ہو جائے نا۔ ایک کوئی آپ نے $10 کا لیا، وہ آدھا سینٹ کا ہو جائے، بے شک آدھے ڈالر کا ہو جائے، تو پیارے بھائیو آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات پیارے بھائیو یہ ہے کہ یہ آپ کی صحت پر کوئی برا افیکٹ نہ ڈالے، یعنی بیڈ افیکٹ نہ ڈالے کہ یار میری پیمنٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں، یہ کروں وہ کروں۔ کرپٹو میں یقین جانے بادشاہ سے فقیر اور فقیر سے بادشاہ بنتے دیکھے ہیں۔ اگر میں اپنی بات بتاؤں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی کریم ذات نے مجھے اتنا نوازا اس بل رن میں کہ میں نے زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اتنا سکون ہے، میں اتنا ایکسائٹڈ ہوں، جتنا میں شکر ادا کروں اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا ہی کام ہے۔ کہ آج کی ویڈیو میرے تمام ویورز کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ جن کو اچھی لگی ہے کائنڈلی ان سے گزارش ہے متبانہ کہ وہ میرے حق میں دعا کر دیجئے گا، مستقل مزاجی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو آپ سٹارٹ کریں گے کام کو، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکے گی۔ تو چلتے ہیں مزید ایک اچھی خوبصورت نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔